Ayaw, napantay o dyan eh. Punta tayo doon. Punta tayo makimarites. Char. Oh, mga sasakyan yan ng mga ahente. Ahente. Hello, Sky. Sky. Ayun, anak ni Boss Johnson. Pero wala na si Boss Johnson. Tignan natin dito. Si Uncle Yagit. Kel, gatay na po yan. Aldawin. Aldawin. Naghay kami ta. Kel, naghay ka. Hi, yun. Yo, yan Max. Namit 10 max mo ng Kel. Kailangan ko na 10 max mo. Iahintek. Iahintek ka 10 max mo, Kel. Tiyay sariwa na, ibilbilag damit na umit init na. Ibilbilag da. Char, ibubuhos da. Nagadugamin natin sariwa na eh. Nala na. Baka awan sariwa no bigat. Bidjok man na di, burikidor. Ibidjok ka di burikidor. Kuya manumit ba tanti sweldo mo on? Nung mataon? 700. Nag-align na po ko. Yeah. Kuha ka ng kanin mo? Dapat yung na rice milling. Oh. Eman. Hello, Eman. Say hi. Say ka na. Taga saan ka, Eman? Taga Palanan. Oh, sayaw. Kuha kayo ng kanin niya? Kukuha din ako. Kuya, pa bilbilag mo kaya umit-init na. Bilag-bilig ko. Bilag-bilig ko. Kami galay na po eh. Wala, pinagadong ako at kalapati. Hello, Sky. Eman, kuha ka ng kanin mo? Bilis! 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 Free kanin. Awan sa amin ten, naibusan. Naibusan na sana. Ay, nagadupay. Oh, may kayagalatin na po yun. Nalutaon. Gala kayo na po yung ma? Eh, mana na si Daem? Gilgiling da. Dagiling data. Ato'y tikargaan da. Nato'y double. 1,000. Karagain na. Double. Ay, awa nagibagbabagas. Tidak gibababa. Sa awan tayo.